Hello guys, napasok ako guys sa kwarto. Nagluluto ng borles guys. Boneless. Yan guys, yung mormon na kuan bangus guys. Yan o. Yan, masarap yan guys. Tapos bangus. Ito guys, bangus. Yan o. Boneless. Yan. Borles guys. Yan. Follow nyo guys. Follow guys. Yan ang ulam ko guys. Borles. Yan din. Ito yung terrace ko guys. Yan. Terrace. All sa'yo. Tapos sampayan ko yan. Ay na motor guys. Doon ko na pinapark kasi walang paglagkuan guys. Pag medyo ulan-ulan na guys, ipasok ko na dito sa may terrace. Yan guys. Wala Yan pa guys. siyang bahay ka mo. Guys. So guys, yung motor ko guys. Yan lang siya. Si Cardo Dalisay yan guys. Cardo Dalisay. Dito ako guys, nagtitiktok. Kaya test muna guys. Lagi nyo ako follow. Guys. Pa-describe po mga kaidol. Pa-describe po. Describe. Ayun, salamat mga kaidol. Guys, mainit guys, sobrang guys, mainit. Kaya dito ako sa terrace nagtatambay guys, mainit, sobrang init. So guys, yung terrace guys, so yan. Guys, follow me guys, follow. Hi guys, thank you. Maraming salamat sa inyong lahat.